तीना साहस से मेन कदा रतन बाबू ओड़ा ये घेराव क्षमता तहन लेका घेराव में तारपर ले नेल मिया तीना क्षमता एना तमा नेल में याले एनलो तारपर तो अन्य कदा इन विरोध रे केस आम दो परम केस उर्बिया साथे दो आले आदो विरोध दो बनुआ ताले आरबी हड़ हे कते जुदी मेनाय जे बाग इन दिन एसटी आ ताले आम दो इन बोलो चोमा निश्चय बाइन बोलो चो धर्मेर भित्तिते दो एसटी सर्टिफिकेट दो बाको एमाकुआ जोहार सनाम निये को इन देवदास सोरेन और द होल न्यूज पे नेले तबोना द होल न्यूज रे सनाम को सगुन दाराम मानतन मिथुन चंद्र टुडू गंके उपरुम रेना जास्ती लगती बनुआ शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन रेन अगुवन लेकाते कमी कना मेने दो सभापति गंके कनाय पश्चिम बांग्ला पोनत रेन गंके द होल न्यूज रे सगुन दाराम और मानत जोहार सगुन जोहार गंके बाकुड़ा नागार रे हिजुकान 18 तारीख 18 नवेम्बर मेटेन रांगावना जमेलाय साउते मेटेन कमी होरा पे साब का तबना मेटेन बिक्षोभ लेका हाँ पे ऑल होचोयदा ऐतिहासिक जन समावेश नौका पे लई होचोयदा आदो नोआ बखरातेम लई लिखान दो चेदा नौकाना प्रयोजन हुईना सानाम नेनेलियो को टेन यंग तरफ खन जोहार पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति चेदा नोआय साब केदाय नोआ प्रथम रेगे पहिले रेगे बड़ाई दरकारा जे पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति तो ओका विषय निये लड़ा कने पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति बा वेस्ट बेंगल शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन तो मेनली सांविधानिक जे अधिकार मेना ताबोना संरक्षित जहां उन्ना सुप्रतिष्ठित लिगे के कमी दाय आदो उना कमी करते गिए जाय नेल केदाय जे विभिन्न धरनेर ओ आदिवासी जहां को मेना कोआ ताते बेनार्जी ना कोआ मजुमदार ना कोआ राय विश्वास को आरंभ करते एमान एमान टाइटल धारी जहां हर मेना को उनको विभिन्न धरनेर सुजोग सुविधा को हटादा एसटी सर्टिफिकेट हटाव करते तो उनको अटकाव लगित के नोआ पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति दो तैयार है किंतु इन द मीन टाइम আর নেলো কানা কিছু জাহাই নুকু ও আদিবাসীর মধ্যে অনেক হেনাক পা মাহাতো হেনাক পা তার মধ্যে তাহলে উনকু কুর্মি মাহাতো হ কিন্তু নডে এসটি লিগি ও রিকয়েদা ওনা হতেতে বা এসটি মানে তালিকা রেখে হিজু লিগি কো চেষ্টায়দা এখন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় যে আপে তো मजुमदार निये पे आंदोलन ये दा उनको पे अटकाव लगी तो कना नुकु पुरो जाति सम्पर्के आपे जरा पे अटका ए तो कथा दो আসলে নোয়া তো হয়ে কনা যদি সত্যিকার কে সাংবিধানিক অধিকার বন সুরক্ষিত বন চয়া তাহলে যেমন মজুমদার আটকাওয়ার নাম চেষ্টা হয়ে তামা তেমনি ব্যানার্জি যেমন আটকাওয়ার নাম চেষ্টা है तमा तेमनी माहातो को नया सर्टिफिकेट हटा दो उनको अटकाव ना चेष्टा हुई तमा तबे खाइगो ना सांविधानिक अधिकार सुरक्षित तेहना ओना होते तेके मेनली आंदोलन किंतु नुकु तो को चिकायदा आई जहां कुर्मी महातो कथा बोन नेंदा उनको तो पूरी जाति के नोआरे एसटी तालिका रे को हिजुर ना को रिकयदा ताले एसटी तालिका रे हिजुर कना को तखन हम ओना जदि बाधाम एमा ताले तबे हनी तो हम तो एसटी तो बाय एसटी आर बखा दे एसटी लेन खाय दे चिलया आमां जहां जुरु हिना ओना भागो तमा karena ada simple mitang question simple mitang uttor ona hote te simulia re prothom bon andolon da noa bakhra teke ado tayam daram noa dome andolon hoi kana CR ayu kana BCW hoi kana rani rasmuni ko onek andolon hoi kana কিন্তু নুকু কিছুদিন আগে রেল রোকো को प्राव लेदा ado ona রেল রোকো হতাতে ঝাড়খণ্ড করে হ দমে আন্দোলন হই kana নিথো হই kana তাবু বেঙ্গল রে তো ওনা তায়ম দা আড়ি আন্দোলন আবো আদো ইউপা কয় বিভিন্ন ধরনের হাতাও হইলি না কিন্তু ইউপাওয়া বিভিন্ন কিছু কারণ হতে বাপা হাতা দাঁড়াও কাটতে আলটিমেটলি পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি নোয়া দয় হাতাও কেদায় এবং তারে হাতাও কেদায় বাঁকুড়া রে হাতাও কেদায় কারণ জঙ্গল মহল এরিয়া রেগে নোয়া দ প্রোটেস্টে মনে কেদায় যে নোয়া দ আন্দোলন দরকার কানা মিশে কুর্মি শুধু দো বাং মাহাতো দো বাং যত আদিবাসী को ও আদিবাসী জাহিনা को আদিবাসী লিখিত কানা को বা এসটি তালিকারে অন্তর্ভুক্ত লিখিত কানা को ওনা বিরোধ লাগতি না এবং ওনার সাথে আরো কয়েকটি বিষয় নিয়ে
কয়েকদিন যাহা ঘটনা ঘটাও কানা কুইন্ডি মিরি খয় আরম্ভ করে পাত্র সাই কো আরম্ভ করে পুরুলিয়া নোয়া কো যে আদিবাসী চিতারে যে নাহাচার হয়ে কানা আদিবাসী চিতারে যে খুন ধর্ষণ নোয়া কো হয়ে কানা নোয়া কো না প্রোটেস্ট না लगती है ना ওনা পাশাপাশি হোস্টেল কর না ইয়ে না বনাধিকার আইন নিয়ে না তো ওনা কো নেল বড়া কাতে বিশেষ করে বনাধিকার আইন দো সেন্ট্রাল গভর্नमेंट নোডে কুলিয়া কিন্তু নুকো তো বাকো পালন লেদা সুতরাং রাজ্য সরকার মিটাং বার্তা এম দরকার যে উनको को করা দা অথচ আমনো বাম করা দা তাহলে সানামা বিষয় নিয়ে যে ননকান যে পিয়া পুনিয়া এজেন্ডা সাপ থেকে নোয়া বাকুড়া রেদো ননকা ঐতিহাসিক সমাবেশ মেন থেকে হহ হই কানা अच्छा गोंके नोडे नेलो कना आपे महा पे बकुड़ा रे ऐतिहासिक समावेश पे मेनदा नोआरे आयमा रकम प्रोटेस्ट नेल जामो कना अबो आदिवासी को मुद्रगे अबो संताड़ को मुद्रगे नोआ को निद्दो को प्रोटेस्ट दा जे ऐतिहासिक चिदा मेनो कना नोआ तो इतिहास चिदा मेनो कना ओना साव सावते जे कुड़बी को हो कुड़बी को अबो बन से आपे पे टारगेटेड कोआ कुड़बी नोआ कथा को बांग मेन गनोआ नौकाना प्रोटेस्ट को नोआ बारिया तेलाते नाम भाई उत्तर द मिटांग हुई कना ऐतिहासिक चिदा बन मेनदा যে কোনো ঘটনা গে একটা মেমোরেবল যদি কোনো ঘটনা হয় ওনাকে ঐতিহাসিক বন মনে আবুদো তো শিমুলিয়ারে বারবার বন দিছেই দেয় দা শিমুলিয়ার মিটা ঐতিহাসিক সমাবেশ হইলেন তেমনি আবু বন মনে দা নোয়া হো ঐতিহাসিক সমাবেশ হইওয়া ওনা হাতে তো ঐতিহাসিক সমাবেশ না কথা মেন হই কেনা আরো ডিটেইলস যদি বলবে না অনেক ইয়ে ব্যাপার না ওনা তো পরের কথা ঐতিহাসিক ভাবনা না ইতিহাস চিন্তা না ওনা তো আলাদা জিনিস কিন্তু মিটাং ঐতিহাসিক কিন্তু মেমোরেবল মিটাং মানে ইতিহাস পাতারে যেমন লিপিবদ্ধ হয়ে অনকা আর কি তো নোয়া হলে মনে শিমুলিয়া যদি আবো বারবার বন চিরা বন মেন কারণ ওনা দুইটা ঐতিহাসিক সমাবেশ হই কেনা অনকা যে অনকা নজির বন তৈরিয়া ওনা হাতে থেকে ঐতিহাসিক সমাবেশ হই কেনা এক নম্বর আর দু নম্বর হই কেনা যা অনেক হড় কো মেন্দা কুর্মী কো টার্গেটেড পা বিষয়তে তো বুঝেও লাগতি কেনা মিটাং কথা যাহা অল মিনা ওনা এখানে কুর্মী মাহাতোদের এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণের বা অন্তর্ভুক্তির চক্রান্তের বিরুদ্ধে ওনা চক্রান্তের বিরুদ্ধে কথা মানে হয়েও কানা পূর্বিয়া সাথে তো আলেয়াদের বিরুদ্ধে ঘটনা চক্রান্ত এটাই অকয় রাজ্য সরকার আর সিআরআই তাহলে নুকিন বিরুদ্ধে কথা প্রতিবাদ না কথা মেনে না নড়ে কুর্মী কথা শব্দ তেহেন রেহ কুর্মী তো এসটি লিখিত কানা কো নড়ে তো এটা জাতি তো আর এসটি লিখিত বান को एसटी लिखित কানা তাহলে उनको कुर्मी जाति इन যদি বুঝেও কা যে उनको एसटी लिखित কানা को उनको विरुद्ध रे आबो आंदोलन तो बांग ना आमान कुर्मी आपे आंदोलन पे आपे सरकार चाप माय पे लुकुर कमिटी हिना क्राइटेरिया मेना যদি আপেয়া মিলआ আপেয়া যদি সরকারে মনে যে বানুকো এসটি এমন অসুবিধা চিন্তা কিন্তু নোয়া হ ঠিক ইন রাজ্য সরকার মিটাং বাংলা যোজনা এম কা দিয়ে ওরা এম কা দিয়ে তাহলে ওরা এম কাতে কয় যদি যাহাই কো হেক কাতে কো মেনা যে ওটা সরকার দিয়েছে অতএব আমি তোমার বাড়িতে আমি দখল করে নেব তাহলে কি মানাবা তাহলে সরকার যখন ইয়েন আবাস যোজনায় এম কা দিয়ে তখন রেঙ্গে হড় হতে থেকে এম কা দিয়ে তেমনি নোডে হ এসটি তালিকারে যাহাই কো যুক্ত ওকা কয় সরকারে যুক্ত ওকা কয় তাহলে আরবি হড় হেই কাতে যদি মেনায় যে বাং ইন্দিন এসটি আ তাহলে আম দো ইনি বলো চমা নিশ্চয় বাই বলো চম তাহলে ইন তো সরকার ঠিক মেনা इन सियरिंग मिताया जे बांग नोडे जहां भाग का दिए जहां सरकार ठीक का नियम आमेम ठीक का दिए नोडे द इन तो एटा हर दो बान बोलो चोपा नुआ मेना अधिकार दो इन नित होइना भविष्यत रह तेहना যতদিন সংবিধান তেহনা কিন্তু उनको को निजे खय को गाय को मखावेदा जे बांग उनको तो आलिया विरुद्ध रे को लड़ाईदा आपया विरुद्ध रे तो लड़ाई ना आलिया इच्छा हबना बरং आपे उल्টো ভাবে आपे आलिया विरुद्ध रे पे आंदोलन लेदा যখন আলিয়া আন্দোলন হইল না পুরুলিয়ারে তখন ওডে আলিয়া ওনা গডি বাপে দহ চৌকালিয়া খাতারে গডি বাপে দহ চৌকালিয়া কোন জায়গায় দা বাপে নিউ চৌকালিয়া শুধু নাই তো বাং অনকা অনেক ভুড়ি ভুড়ি ইতিহাস না ভুড়ি ভুড়ি উদাহরণ না যাহা
आले दो किंतु आपे विरोध आंदोलन दो बाले आंदोलन दा এবং কোনোভাবে গে আলিয়া সম্প্রীতি নষ্ট করার না ইচ্ছে বলুন তালিয়া নিজে দায়া পড়ে যদি পে আন্দোলন পে নোটে পে ভঙ্গল পে হিজুয়া দায়া পড়ে যদি তাপাম পে হিজুয়া তাহলে খাইগে ভঙ্গা বা খাদ্য কোনোভাবে গে আম তো মিটাং কথা বালি কদে বুঝ মে হয় যে মিটাং কথা সহজ সরল মিটাং কথা নোয়া পুলিশ অফিসার কো বুঝদা पुलिस दो कहलो को हवाले ताले को लई कदा ले जे बा नोआ दो किंतु कुर्मी विरुद्ध रे आंदोलन दो बन नाम तले आले दो नोआ दो कुर्मी कथा दो ऑल कदा उनको एसटी लिगि दो कना को एवं नोआ ना चक्रांत होय दे सरकार और शेराय ओदे उनको टे आलेया जाते प्रेशर चला मा उनको भी आले उनको विरुद्ध ले लईदा जे बा उनको दो आलपे एसटी चोय नोआ ना माने दो ना तो ताहले उनको दो चिरा बोंडा दा आम दो ये लिगि दो তাহলে আপ নিজে কয় যদি আমি মেনা যে বা উনি উস্কানিমূলক কথা তো পারে না উস্কানিমূলক যদি কথা থাকে তাহলে পুলিশ তো লাহাতে মেন কি এবং পুলিশ যদি মিটি যায় যে বাং নোয়াতে হ যদি কোনো সমস্যা হয় আরো আবরণ গাখুড়িয়ায় না কোনডে বা আলোচনায় দেখো পর্যালোচনায় দেখো নোয়া নিয়ে তো কোনো সমস্যা হয় না কথা তো বাং আর তাছাড়া সিআরআই রে যখন আন্দোলন হয় না তখন তো কুর্মী কথা অল থাকে না যখন বিসিডব্লিউ এর আন্দোলন হয় না কুর্মী কথা অল থাকে না তাহলে ওনাকো জায়গায় অল থাকে না উনদিন 1 বছর ধরে আন্দোলন দা 2 বছর ধরে আন্দোলন দা তখন তো বাপ মনে হয় কেন তবে হঠাৎ করে দেখি মনে হয় তবে ওকে তালার হ্যাঁ গাড়ি নোয়া তো টাইম রে না তোয়া তালার গাড়ি ওনা পরিষ্কার লে বুঝা ওনা না সময় হইলেন কা আলু উত্তর দিলে আমার ওকে নোয়া আন্দোলন তো ঝাড়খণ্ড রে হুয়ুক কানা আবো পশ্চিম বাংলা রে মা বাং হুয়ুক কানা উনকু মা সরাসরি কুণবিয়া কথা কো লইদা ওন্ডেন কো বিধায়ক কো কথা কো লইদা আদো ভারত রে না ভারত না সংবিধান সে ভারত না আইন কানুন সাথে গালমারা হই কানা হ্যাঁ ঝাড়খণ্ড রে ইন সাথে গালমারা হই কানা সুধীর বাবু গালমারা হই কানা नुकु उनको क्रिकेटा जहां उनको जहां को आंदोलन दा उनको बारीक अभिषेक बारीक जहां को हुंडा हिना कोआ उनको साथे इने बेस कয়েকটি দফারে কালমারা হই কানা বলি আইনগত কোনো সমস্যা না কিবা उनको পরিষ্কার को मेन कदा आपे मा तबु पेमेंट कदा चक्रांत सरकार चक्रांत मिना है उनको एसटी को करा लगी ভোট ব্যাংক हिना उनको सीआरआई मिटन परिवर्तन ना मानसिकता पे नेल नाम दा ताई चक्रांत पे ऑल कदा ना आले मा सरासुर लेबेन का हाले मा सरासुर लेमेन का तिना को केस दाड़ा को केस चो को से সুতরাং ওনা তো ইয়েরনা বাজার গরম লাগি কথাবার্তা ওনা को কথাবার্তা কতে তো লাভ বনুয়া আপে এসটি লাগি নিশ্চয় पे আন্দোলন দাঁড়া আপে সরকার চাপ মাপে আলে हम সরকার ले চাপ ले माया जाते नुको बाको एसटी मा ओके नोआ को कथा हो रकाब कना सोशल मीडिया तलाते कथा को लई चोयदा जे जहां को फेक सर्टिफिकेट लगी पे आंदोलन दा उनको के फेक कना को उन चिदा बांगमा जहां को धर्म को परिवर्तन दा इसई नियते तो कथा तो बांग को रोड दा जहां को इसई कना उनको तो को आदिवासी कते उनको आदिवासी कना को साथ एसटी सर्टिफिकेट को यूज दा नोआ दो कथा बाम पे रोड दा आपे फेक एसटी कना पे आपे इसई धर्म पे प्रमोट आपे नोका ना कथा रकाब कना अच्छा नोआ मिटांग परिष्कार कथा बुझ दरकार इन যতটুকু সোশ্যাল মিডিয়া রে এই মিটা কথাই মেল লিদা ওনা তো হই কানা ধর্মের ভিত্তিতে তো এসটি সার্টিফিকেট তো বাকো আমাকোয়া ইন দো নোয়া কথাই মেল লিদা এই তো তারপরে না কথা তো আর সোশ্যাল মিডিয়া রে অনেক কথা তো বাই মেন কাদা ইন ওনাই মেন কাদা চিদাই মেন কাদা কারণ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ কো মিনা কো এসটি রে কারণ এসটি সারি ধর্ম রেন হড়িনা কো एसटी सारना रेन हो हड़िना को एसटी आदिवासी धर्म रेन हड़िना को एसटी आमांग चिलिम कर बिनती रेन ना को हैं सुतरां जहां तिना अबुआ जे धर्म बिना ईसाई रेन ना को गोंड को भील को मिना को गोंड को हिना को भील को उनका प्रचुर हिना को সেই জন্য ব্যাপারটা তো হয় কারণ যেহেতু ওনা দো সংবিধান রে বা আবুয়া যায় 1950 সাল না মিটাং আইন মিনা যে ওন্ডে দো ধর্মের ভিত্তিতে দো নোয়া এসটি সার্টিফিকেট দো বাকো নামা কিন্তু মিটাং জায়গা রে মিটাং ক্র্যাশ হয়ো কানা অবশ্যই নোয়া দো একটু বাড়াই দরকার কানা और 342 को मेंदा 342 ना फंडा दो ओना दो परेर नामे जहां प्रथम जहां हुई कना क्रेश तिहिंगे मिटाम दिल्ली को इनटे को हेलिना पियापने हर आईबी को हेलिना दिल्ली को हम मिटाम रिसर्च रिपोर्ट को हटाव को हेलिना तो उनको को पुलिंग कना एक ही कथा के
তখন এই নিয়ে কথাটাই মেন কথা যে আলেয়া ওপিনিয়ন রে 1994 সালে এবং 1950 সাল না যা রুল এসসি এসটি আইডেন্টিফিকেশন অ্যাক্ট না ওনা অ্যাক্ট রে পরিষ্কার উল্লেখ মেনা যে যাহাই ধর্ম কো পরিবর্তনা বা যাহাই কৃষ্টি কালচার একটু আলাদা उनको दो किंतु बेसिकली एसटी खय दो आलादा माने उनको तो को छुडे रोकना ताले एसटी जहां अब क्राइटेरिया ना तबना एसटी होई लिगी ताले ओन्ना जे क्रेश इदाय ताले हापेन दिन रे जदि कोनो दिन कथा राकाब जे ईसाई धर्म को बा एटा धर्म को जे नोआ को बा रे लोकसभा रे पासो যে যাহা যেমন এসসির না ক্ষেত্রে না পরিষ্কার ওনাদের বুঝ দরকার এসসি রে কিন্তু পরিষ্কার অল মিনা যদি তাই ধর্ম চেঞ্জ হয় এসসি যাহাই কানায় উনি যদি খ্রিস্টান হয় এসসি যাহাই কানায় উনি যদি মুসলিম হয় তাহলে এসসি রে না উনি দের সুযোগ দ পাই নামা নয় পরিষ্কার মেনা তেমনি যদি কোনোদিন আবুয়া আইন রে হিজুয়া বা এসসি হোনা ক্রেশ যাহাবন মেনদা নোয়া যদি পরবর্তী পর্যায়ে অনকা লোকসভা রে বা আইন আকারে কোন সময় যদি হিজুয়া বা নোটিফিকেশন আকারে হিজুয়া তাহলে এ লোক যাহাই কো খ্রিস্টান আকানা উनको বাধ্যতামূলক হয় রুয়াড়া কো আর বখাই নোয়া এসটি সার্টিফিকেট বা কো নাম নোয়া সোজা সিম্পল কথা না এখন নিত যেটা ডিবেট হই কানা নোয়া বাইন বুঝায় কানা কারণ নিত ডিবেট না কোনো জায়গা কে বলনো আম যখন ডিবেট হইও তামা যদি অনকা আমার ইঞ্জিন फेसबुक रे बारिया कथा ñan केदा हनी मेन केदा इन न पंडित गिरी इनको केदा इन पंडित गिरी इनको ना लाभ तो तुमनवा बेसिक जहां जिनिस ना ओना दो कना धर्मेर ভিত্তিতে এখনো পর্যন্ত কোনো এসটি সার্টিফিকেট তো পাকো ñama ओके आपे चितान रे केस हुयु कना से चे आजमो कना नोका सोशल मीडिया रे से कुणबी संप्रदाय रेन मी होड़े लईदा जे आपे केस हुयुआ हमको केस अमाको ओना साथे बालकराम बाबू को केस आया आर मिटेन गोंके उनिया ओड़ा को घेरावा आपे चेत पे उहिर भावनाया तबे निया टुकुई मेना निथ आबू आदिवासी को विशेष करे आबू सान्ताड़ को आबू के भिने भिने दमे किछु बन चिंताया হয়তো আবু দা একটু বাড়তি বন বুঝা নোয়া হয় মিটা বাস্তব কিন্তু ইয়ান মিটাং নেহর মিনা যাহাই মাহাতো হড়ে মেনিদাই যে নুয়া ওড়াইন ঘেরাওয়া নুয়া স্পর্ধা ওকা কই নাম দে এক 2 नंबर इंजन विरुद्ध रे केस हम केस में से इंजन कोनो असुविधा बना हम 1000 टीम केसा इन 1000 टी केस सामराव लेका इंजन क्षमता है ना ओना निये तो कोनो चिंता बना किंतु इंजन बक्तव्य कना होना जे कथा नोआ जे कथाय मेनदा नोआ दो की प्ररोचना बांग कना नोआ दो की उत्तर ना कथा तो बांग कना आम मिटा होड़ा हम घेरावा नोआ दो आमांग विरुद्ध रे आगे केस होआ उचित इंजन विरुद्ध मा परे कथा आमांग विरुद्ध रे केस होआ उचित आम चिदा नोआ कथा मेनदा नोआ लगित दे अबुआ जुमिद दरकार ओना लगित दे बाकुड़ा अबुआ चलाव हिजुत दरकार अबु नोडे बाकुड़ा रे जमायत काते नोआ जिनिस कोन प्रमाणा जे बांग निथ हो आदिवासी दारी को बुजुआ आदिवासी निथ हो मेना कोआ भविष्यत रे होन काट कथा जदी जहां को पे मेना ओना मुकाबिला रे ना क्षमता आले मेना ओना बुझो दरकार कना तिना साहस से मेन कथा रतन बाबू ओड़ाई ये घेराव क्षमता तहन का घेराव में तारपर ले नेल मिया तिना क्षमता एना तम नेल में आले एन लो तारपर तो अन्न कथा इंजन विरुद्ध रे केस आम दो परम केसा आर केस का केस में ना दो उना निये तो इन तो बतर दो बनुया आबोरन संताड़ गताक रेन होड़गे कुणबिया सपोक्षे आरकी जहां को आबोबन आंदोलन दा नुकु मिटकम धमकी आकार को लड़ा को कना जे आपे नोआ को आलोपे करावा हाना को आलोपे करावा नोआ 18 तारीख ना जहां प्रोग्राम ओना रे कुणबी कथा ऑल बांग गानोआ नोंकाना कथा को को रोड चोयदा चेदे मेना आले मिटांग के कथा परिष्कार के मिटांग कथा যদি পুলিশ প্রশাসন কয় কোনো অভিযোগ হিজুआ আলেলে চিন্তে ওনারা আলাদা বিষয় বা ওন্ডে যাহাতিনা প্ল্যানিং কমিটি মিনা কোয়া বিভিন্ন সংগঠনে উनको को চিন্তেয়া কিন্তু ওই রাম সে কয় শ্যাম ওই হনু সে কয় মনু নডে কথায় মেন কিদায় আর উনিয়া কথাতে আলে আদিবাসী সংগঠন বা ইউফারেন যাহাতিনা নেতৃত্ব কিংবা পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির কোনো নেতৃত্ব বতর্গদ আको বা উনিয়া কথা কো আঞ্জামা এমন না কোনো প্রশ্ন কে বলো কোনো জায়গা কে বলো
नीगे हुई कना ब्यापार आम होय दाड़ाम हड़ होय काते आमाग मने होय कान तमा इन कुर्मी को साथे इन भली सगैना तान में आले साथे तो सगैना इन साथे डेली जहां तिना कुर्मी को इन साथे को फोना इन साथे को गाल मारा कोनो असुविधा तो बांग होय काना आमाग जेदा समस्या होय काना नोगे बन बुझ दाड़े काना और जुदी आमाग समस्या होय काना आम बचु में आम आंदोलन में आम तो आंदोलन ना अधिकार ना तो कुर्मी को जाते को एसटी में आंदोलन में असुविधा तो किंतु नो बुझ दरकार तबो अकय काना को मिर्जाफर और अकय काना को आम दो आमरेन बंधु नो बुझे दरकार आदिवासी को नो ये है काना चिंता है उचित काना एवं है हां है काना आपे दिन रे नो ना समय सठिक उत्तर बने ओके नेवता पेड़ा लेका से कोई को तहन कना ओंडे नेवता पेड़ा दो प्रथम देगे निशा भगत हो इनवाइट होई लेना सुधीर किस्कु हो इनवाइट होई काना किंतु निशा भगत एखनो कन्फर्मेशन आरी नामोआ किंतु सुधीर किस्कुआ दो इनवाइट दो कन्फर्म काना ओका लेका के हर को जावरा लेका आमा मने हुयु कान तमा हिलुआ प्रोग्राम रे नोआ आले तोले आशाइदा भली को हुयुआ तबे संख्या दो नियम मुहूर्ते तो बाम मेन दाड़ा तबे 10-15 हजार चितार तो हर तो को हुयु गया ये टुकु तो इन्यां आशा मिना गया दिसुआ को से नेनेलिए को चेक बार्ता में को 18 तारीख रेना 18 नवंबर रेना नो प्रोग्राम इदी कते निया गे इन्यां मेरेना आपेन दिन रे इन होते ते तो बांग इन्यां भविष्यत प्रजन्म चाकरी होते ते तो बांग आमांग निजेर अस्तित्व बांचाव लगी आमांग आबुरेन आदिवासी जहां तिना तिरले हपन को आयो हड़ को नुकु चितान अत्याचार धर्षण खून अटकाव लईते और आबुआ वनाधिकार आईन ग्राम सभा कार्यकरी लगिते सानाम को दमेल दमेल 18 तारीख रे हजू तबन पे आबुआ कथा आपेया कथा सानामा कथा बन आलोचनाया आबुआ वक्तव्य आरो भली भली हर जहां को हजू कान तबना उनको कथा बन आंजमा तारपरे आपे विचार विवेचना तबन पे जे हापेन दिन रे ओका हरते ओका डाहारते अब आंदोलन बन इदिया नियगे नियंग तरफ खय नेहर तहेना मा एनखान 18 तारीख बन न्यापामा गोंके अडी अडी सरहाव दा हुल न्यूज रे उन घड़ी ऑक्तो एम खातिर ते मा एनखान तिहिया गपाल माराव दो नोडे गलांग मुचेदा जोहार गे